Inilah pengakuan dosa tentara Israel IDF. Yotam Haim 28 tahun, Samar Talalka 22 tahun, dan Alon Lulus Samris 26 tahun, seorang Yahudi Iran, berhasil melarikan diri dari penawanan Hamas sebelum ditembak IDF secara tidak sengaja pada hari Jumat 15 Desember 2023. Berdasarkan penyelidikan awal IDF, ketiga tawanan muncul dari sebuah gedung tanpa baju atasan dan salah satu tawanan membawa kain putih tanda menyerah. Tentara yang menembak berada dalam gedung dan dari jarak jauh, sehingga diduga ia gagal mengidentifikasi ketiga orang itu sebagai tawanan. Yang lebih fatal lagi, sebelumnya pada hari Rabu 13 Desember 2023, beberapa ratus meter dari lokasi penembakan, tentara menemukan bangunan dengan cat semprot di dinding bertuliskan SOS dalam bahasa Inggris dan tulisan "Tolong", 3 sandera dalam bahasa Ibrani. Sayangnya, tentara yang melihat bangunan tersebut menganggap itu jebakan. IDF juga menilai tidak mungkin warga sipil berjalan di zona perang. Sebelum insiden penembakan tidak sengaja terjadi, IDF sudah kehilangan 10 orang tentara pada satu hari saat mereka disergap oleh Hamas dalam usaha merebut basis pertahanan Hamas di Seyjaiya, Gaza, yang juga dikenal sebagai benteng perlawanan Palestina pada tahun 2014. Saudara, IDF kesulitan membedakan antara teroris Hamas dengan warga sipil karena Hamas berpakaian seperti warga sipil. IDF pun kesulitan membedakan antara warga sipil dan sandera dalam keadaan perang. Namun IDF akui bersalah karena tidak boleh menembak seseorang yang membawa bendera putih. ערב טוב. האירוע בו הרגו לוחמי צה"ל בשוגג את יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה, זכרם לברכה, הוא אירוע קשה וכואב. 3 חטופים ששרדו 70 ימי תופת נעו לכיוון חיילי צה"ל ונהרגו מאש כוחותינו. אין דבר שחיילי צה"ל ומפקדיו ברצועת עזה רוצים יותר מאשר לחלץ חטופים בחיים. וכך לא הצלחנו במקרה הזה. אנחנו חשים בצער העמוק של המשפחות על מותם של החטופים העיקריים. צה"ל ואני כמפקדו אחראים על מה שקרה ונעשה הכל בכדי למנוע הישנותם של מקרים כאלה בהמשך הלחימה. אני נכנס לראשו של הלוחם בשג'אעיה אחרי ימים של לחימה קשה, התקלויות מטווחים קצרים, מפגש עם מחבלים הלבושים בבגדים אזרחיים המגיעים בדרכי הונאה שונות. הוא חייב להיות ערני ודרוך לכל איום. החלטה בשבריר של שנייה עלולה לעלות בחיים או במוות. אני חושב ש3 החטופים עשו הכל בכדי שאנחנו נבין. הם הורידו חולצות כדי שנראה שהן נטען לגופם, אחזו בבד לבן, אבל המתח הכריע את כל אלה. הירי בחטופים בוצע בניגוד להוראות הפתיחה באש. אסור לירות על מי שמרים דגל לבן ומבקש להיכנע. אך הירי הזה בוצע במהלך לחימה ובתנאי לחץ. השלמנו תחקיר ראשוני של האירוע באופן מהיר ומיידי, כזה שיאפשר לנו להפיק לקחים תוך כדי לחימה ולהעבירם לכוחות הלוחמים בשטח. Kini protokol baru disusun IDF, yakni bicara dalam bahasa Ibrani, mengangkat tangan tanda menyerah, dan mengenakan pakaian. Namun paman dari Samar Talalka, Ishak Talalka, berkata bijak, "Pesan kami adalah kami berharap anak-anak dari semua keluarga kembali dalam keadaan hidup dan kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Tidak ada pemenang dalam perang, yang ada hanya pembunuhan dan penderitaan." Keluarga para tawanan yang masih tersisa, sekitar 100 tawanan, mendesak pemerintah Israel untuk negosiasi pembebasan tawanan.
Di lapangan Sandra di Tel Aviv, Israel, keluarga Sandra dan warga Israel yang bersimpati berkumpul untuk bersuara bagi keluarga yang masih ditawan Hamas di Gaza. Saudara, dunia harus mendesak Hamas agar membebaskan tawanan dan mengultimatum Hamas agar meletakkan senjata dan bertanggung jawab atas tindakan teror yang Hamas lakukan pada 7 Oktober 2023. Jika Hamas tidak melakukan kedua hal ini, maka Israel akan terus ada di Gaza. Perdana Menteri Netanyahu menegaskan hasil rapat hari Minggu 17 Desember 2023. Hari ini pemerintah akan terima hasil rapat keamanan. Saya ingin membaca sebuah surat yang saya terima pagi ini dari keluarga para pahlawan yang gugur di Perang Gaza. Orang Israel itu tegar dengan semangat yang penuh ketabahan. Para pahlawan sipil dan tentara bertekad untuk mencapai kemenangan mutlak. Anda mempunyai mandat untuk berperang. Anda tidak punya mandat untuk berhenti perang di tengah jalan. Ini adalah pernyataan dari para pahlawan yang gugur dan adalah kewajiban dari kami yang masih hidup. Saya mau merespon kepada keluarga yang terkasih. Pernyataan para pahlawan yang gugur adalah petunjuk. Kami akan bertempur hingga akhir. Kami akan mencapai tujuan kami semua, menghancurkan Hamas, membebaskan para sandera dan memastikan Gaza bukan lagi tempat untuk teror, hasutan dan serangan melawan negara Israel. Kami akan terus berperang hingga akhir atas nama para pahlawan yang gugur dan untuk memastikan hidup kami di atas tanah Israel. Saudara, Israel telah kehilangan 119 tentara dalam perang menghadapi teroris Hamas. Data per tanggal 16 Desember 2023. Fakta Israel berharap perang segera berakhir agar para tentara Israel tidak lagi tewas di Gaza dan Gaza bisa kembali damai tanpa Hamas demi warga Palestina. Damai tanpa Hamas. Gencatan senjata hanya bisa jika Hamas menyerah dan Sandra dibebaskan sekarang. Salam damai dari Fakta Israel.